पंचम श्रेणी वृत्ति परीक्षा आज आम साहित्यर किसी क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा तेरे एमें आलोचना करवा केतेक व्याकरणगत प्रश्नावली और यार आंसर। तो प्रथम प्रश्न हूँ एक नंबर ये प्रश्नटी हूँ क्यों शब्दटी अन्य कौन सी शब्दर विपरीत अर्थ बुझाऊ नाही। तेरे कौ ये चार ऑप्शन रु कौटा आमर विपरीत अर्थ बुझाऊ नाही। अपूर्व ना अयोग्य ना अष्टधारण ना अवश्य। तेबे कौटा आमर विपरीत बुझाऊ नहीं। अपूर्व होची अपूर्व मध्य गोटे विपरीत शब्द अयोग्य अष्टधारण आ गोटे देछि अवश्य। तेबे अवश्य शब्दटी होची मूल शब्द यार यार अपोजिटा होता अनावश्य तेणु यही ऑप्शन डी हो तेबे ये विपरीत नुह तेणु ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर। यापर 2 नंबर रक्षक शब्दर विपरीत शब्दटी कौन हम। रक्षक रक्षक यार विपरीत ऑप्शन गुड़ी हूँ राक्षस ना भक्षक ना निरक्षक ना भिक्षुक। तेबे रक्षक यार विपरीत शब्द हो भक्षक। रक्षकर विपरीत भक्षक ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 3 नंबर साथी अर्थ बुझाऊ नथिबा शब्दटी निम्नोक्त मध्यरु केउटी। तेबे कौ अर्थ माने शब्दटी साथीर अर्थ बुझाऊ नाही। कुटुंब ना बंधु ना सखा ना मित। तेबे साथी माने कौन साथी होची सांग। तेबे कौटा हमर सांग को बुझाऊ नाही। तेणु ये ऑप्शन गुड़ी को जदि आम देखा बंधु मित सखा एगुड़ा हूँ से साथीर प्रतिशब्द किंतु कुटुंब नुह ये तेणु ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 4 नंबर केउ शब्दटी पद्य रूप में नहीं। पद्य रूप नहीं कहार पद्य रूप नहीं। पराण ना मुकति ना दलपति ना आदरण। तेबे कहार पद्य रूप नहीं। तेबे कौन हो ना पराण ये हूँ प्राण मुक्ति मुक्ति। तेबे आदरण एटा गोटे मध्य पद्य रूप किंतु दलपति दलपति यार पद्य रूप नहीं तेणु ये ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर। यापर 5 नंबर निम्नोक्त केउ शब्दटी गद्य व्यवहृत हुए। निवारण ना अभ्यस्त ना स्तंभीभूत ना सकति। तेबे कौटा हूँ गद्य व्यवहृत हुए गद्य रूप में व्यवहृत हुए किए ना। तेबे ये ऑप्शन गुड़ी को जब देखा निवारण अभ्यस्त स्तंभीभूत यही शब्द गुड़ी आमर तो सब गद्य व्यवहृत हुए किंतु ये सकतिटा पद्य व्यवहृत हुए किंतु प्रश्न रे अछि निम्नोक्त केउ शब्दटी गद्य व्यवहृत हुए बोली देछि। जदि ये पद्य व्यवहृत हुए देता तेबे ऑप्शन डी होता राइट आंसर। यापर 6 नंबर केउ शब्दटी ठीक। तेबे मुहूर्त ये मुहूर्तर स्पेलिंग आमको पचारि तेबे कौटा ठीक अच्छी तार बनान तेणु कौटा हम मुहूर्त ये ऑप्शन सी रे थिबा मुहूर्त हूँ ठीक तेणु ये ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 7 नंबर ठीक बनान थिबा शब्दटी बाछिकी लिखिबा। तेबे सन्यासी रो ठीक बनान माने हमको खोजिया पड़ो ये 4टी ऑप्शन मध्यरु। तेबे कौ सन्यासी ठीक अच्छी ना सन्यासी ये ऑप्शन सी रे थिबा सन्यासी ये हो राइट आंसर। यापर 8 नंबर सम श्रेणी रो होई नथिबा शब्दटी को लेख। जदि बरं किंतु कदापि। तेबे कौटा आमर समान शब्द नुहे तेबे यार सठिक आंसर हो कौटा ना जदि बरं किंतु एगुड़ा सब गोटे गोटे पद तेणु कदापि हूँ अलग तेणु ये ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एगुड़ा हूँ अव्यय पद किंतु ये कदापि नुह तेणु ये ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 9 नंबर पाराबार यही शब्दटीर ठीक अर्थटी कौनटी। सौंदर्य ना प्रगति ना प्रथा ना समुद्र। तेबे पाराबार यार प्रतिशब्द किए ना समुद्र ये समुद्र हो राइट आंसर। यापर 10 नंबर केउटी भिन्न शब्द केवल केउं शब्दटी भिन्न
क्रोध ना ईर्षा ना नम्र ना गर्व तेरे कौ शब्दटी आमर भिन्न शब्द को बुझाऊँच तेरे क्रोध ईर्षा गर्व एगुड़ा सब गोटे जातीय क्रोध ईर्षा एवं गर्व किंतु नम्रटा अलग आमर व्यवहार तेणु ये ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 11 नंबर केउटी भूल बना नथिबा शब्द देखिए भातृत्व सामग्री उत्साह सरस तेरे कौ स्पेलिंग आमर भूल रही तेरे कौन ना भातृत्व ये सामग्री उत्साह सरस ठीक अच्छी भातृत्वर स्पेलिंग भूल अच्छी तेणु ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 12 नंबर वाक्य को जोड़बारे केउं पदटी साहाय्य करे विशेष्य ना विशेषण ना अव्यय ना क्रिया तेरे दुईटा वाक्य को जोड़बारे आम किए साहाय्य करे ना सी हूँ अव्यय पद संयोजक अव्यय वियोजक अव्यय अ एवं बरং एगुड़ा सब जोड़ापी व्यवहार हुए तेणु ये ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 13 नंबर केउटी अव्यय पद नुहे किंतु जदि बरं आ मित्र केउटी अव्यय पद नुहे जदि आम देखा किंतु जदि बरं एगुड़ा सब आमर अव्यय पद किंतु मित्र नुह तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 14 नंबर निम्न पदयुग्म मध्यरु केउटी भिन्न जातीय स्वदेशी विदेशी ना यज्ञ अयज्ञ ना वीर बर ना सरस निरस तेरे कौटा अलग होमर जदि देखा स्वदेशी विदेशी ये हूँ विपरीत यज्ञ अयज्ञ ये भी विपरीत सरस निरस ये भी विपरीत शब्द किंतु वीर बर एगुड़ा नुह वीर भीरु होता जदि ठीक होता तेणु ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 15 नंबर केउं शब्दटी अन्य कौन शब्दर विपरीत नुहे अवणिश असाधु अपदार्थ अपुरुष तेरे कौटा कौटा आमर विपरीत नुहे तेरे जदि आम देखा अवणिश नुह यहाँ जदि अमणिश होता ठीक होता किंतु ये प्राय प्रिंटिंग मिस्टेक होती असाधु साधु असाधु अपदार्थ पदार्थ अपदार्थ ठीक अच्छे किंतु अपुरुष यह ठीक नुह कापुरुष बोली अच्छी आमर गोटे किंतु अपुरुष बोली नहीं तेणु ये ऑप्शन डी हो प्रश्न राइट आंसर। यापर 16 नंबर निगढ़ यही शब्द सह मिशुवा शब्दटी बाछ निगढ़ दंड ना निगढ़ स्वर ना निगढ़ खरा ना निगढ़ निद तेरे कौटा सहित आम निगढ़ शब्द को व्यवहार करते निद निगढ़ निद ये ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 17 नंबर केउं शब्दटी समश्रेणी नुहे एपरी सेपरी जेपरी सेपारी तेरे कौटा आमर एका टाइप होना एपरी सेपरी जेपरी एगुड़ा सब एक श्रेणी किंतु सेपारी हूँ अलग तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 18 नंबर निम्नोक्त केउं शब्दटी स्त्रीलिंग अटे बन्या कन्या सुना शिला तेरे कौटा स्त्रीलिंग कन्या कन्या हूँ आमर स्त्रीलिंग तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 19 नंबर निम्नोक्त केउं उक्तिर फुटिबार अर्थ प्रस्फुटित हेब मुहरे हस फुटिबा ना गछरे फूल फुटिबा ना पोखरी रे माछ फुटी ना चुली रे खई फुटुअछि तेबे कौ ऑप्शन आमर फुटिबा अर्थ प्रस्फुटित हेबा यह सूचेब तेबे गछरे फूल फुटिबा यह हूँ ठीक तेणु ये ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 20 नंबर भिन्न अर्थ बुझाउथिबा शब्दटी कौन विनम्रता साधुता कृतज्ञता कविता तेबे कौटा आमर अलग अलग अच्छी तेबे आम देखा विनम्रता साधुता कृतज्ञता एगुड़ा गोटे जिनस एक टाइप कि कविता नुह तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 21 नंबर केउटी अन्य मानक ठारू भिन्न स्वामी स्त्री पुओ ससुर तेबे कौटा हूँ अलग स्वामी स्त्री पुओ ससुर तेबे अलग कौटा हम चेक करिया स्वामी स्त्री पुओ ससुर गोटे घरे रोचंती किंतु स्वामी पुओ
ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ ତିନି ଜଣ ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଝିଅ ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ଯଦି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କାହାକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଥାଏ ଠିକ୍ ତେଣୁ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇପାରିବେ। ଏହାପରେ 22 ନମ୍ବର ବିଜ୍ଞାନରୁ ଯେପରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇଛି ସେହିପରି ଇତିହାସ ଶବ୍ଦରୁ କ'ଣ ହେବ? ଇତିହାସିକ ନା ଐତିହାସିକ ନା ଇତିହାସକାର ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଜ୍ଞାନରୁ ଯେମିତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇତିହାସରୁ ଐତିହାସିକ ଐତିହାସିକ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 23 ନମ୍ବର ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଯେପରି ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ସେହିପରି ଏକ ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ବାଛ। ପିଠାପଣା, ସଜବାଜ, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ରାମ ବଳରାମ। ତେବେ ଚେକ୍ କରିବା ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଧର୍ମର ବିପରୀତ ଅଧର୍ମ ମାନେ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ତାର ବିପରୀତ ହେଇକି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ହେଇଛି। ପିଠାପଣା ଏଗୁଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ମାନେ ଏକା ଟାଇପ୍ର। ସଜବାଜ ଆଉ ରାମ ବଳରାମ ଦୁଇ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ରାମ ଅଲଗା ବଳରାମ ଅଲଗା ତେଣୁ ଧନୀ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ଧନୀର ବିପରୀତ ଦରିଦ୍ର। ତେବେ ଏଇ ଅପସନ୍ଟି ଏଇ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ସହିତ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 24 ନମ୍ବର ନର ନାରୀ ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ପରି ନିମ୍ନସ୍ଥ ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ଜାତି ଅଜାତି, ଦିଅଁ ଦେବତା, ଦେବାଦେବୀ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ। ଚେକ୍ କରିବା ନର ନାରୀ ନର ହେଉଛି ପୁଲିଙ୍ଗ ନାରୀ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ପୁଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି। ଜାତି ଅଜାତି ସେଥିରେ ପୁଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଦିଅଁ ଦେବତା ବି ନାହିଁ ପାପ ପୁଣ୍ୟରେ ବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେବା ଏବଂ ଦେବୀ ଦେବାଦେବୀ ଠିକ୍ ମାନେ ପୁଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 25 ନମ୍ବର କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ସୁନାମ, ସୁଯୋଗ୍ୟ, ସୁସ୍ୱାଦୁ, ସୁନ୍ଦର। ତେବେ କେଉଁଟା ଆମର ଅଲଗା ହେଇଯିବ? ସୁନାମ, ସୁଯୋଗ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ରହୁଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ତେଣୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁନାମ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ ଆଉ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 26 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? ନିଶ୍ୱାସର ଆମକୁ ସ୍ପେଲିଂ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ୱାସ କେଉଁଟା ହେବ? ନିଃଶ୍ୱାସ ଏଇ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 27 ନମ୍ବର କେଉଁଠି ହାନି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ? ହାନି ମାନେ ହେଉଛି କ୍ଷତି ତାର କେଉଁଟା ହେବ? ଲାଭ, କ୍ଷତି, ଭଲ, ଶୁଭ। ତେବେ ହାନିର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ହାନି ହେଉଛି ମାନେ ଆମର କ୍ଷତି ହେବା ତାର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଲାଭ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 28 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ? ଯାନବାହନ, ସଭା ସମିତି, ଖାଲ ଢିପ, ରାସ୍ତାଘାଟ। ତେବେ କେଉଁଟା ଆମର ଅଲଗା ହେବ? ଯାନବାହନ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାଲ ଢିପ ବି ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ରାସ୍ତାରେ କିନ୍ତୁ ସଭା ସମିତି ଆମର ଅଲଗା ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 29 ନମ୍ବର କେଉଁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଆଚାର ବିଚାର, ସୁସ୍ଥ ଅସୁସ୍ଥ, ହାନି ଲାଭ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ। ତେବେ କେଉଁଟା ଅଲଗା ହେବ? ସୁସ୍ଥ ଅସୁସ୍ଥ ବିପରୀତ ଆସୁଛି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିପରୀତ ହାନି ଲାଭ ବିପରୀତ କିନ୍ତୁ ଆଚାର ବିଚାର ଅଲଗା ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 30 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ବୁଝାଉଛି? ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବକ୍ ବକ୍ ନା ଚକ୍ ଚକ୍ ନା ଧକ୍ ଧକ୍ ନା ସରସର। ତେବେ କେଉଁଟା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା? ଚକ୍ ଚକ୍ ଏ ଚକ୍ ଚକ୍ ହେଉଛି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 31 ନମ୍ବର ନିମ୍ନସ୍ଥ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି କ୍ରିୟାପଦ ନୁହେଁ? କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉନି କେଉଁଟା? ଓହ୍ଲାଇବା, ଖାଇବା, ବିମାନ, ଖେଳିବା। ତେବେ ଓହ୍ଲାଇବା ଗୋଟେ କାମ ଖାଇବା ଗୋଟେ କାମ ଖେଳିବା ଗୋଟେ କାମ କିନ୍ତୁ ବିମାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବା ଆମର ରକେଟ୍ ଯାହା କହିପାରିବା ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 32 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ସମ୍ମାନ, ପ୍ରଶଂସା, ପୁରସ୍କାର, ବହିଷ୍କାର। ତେବେ କେଉଁଟା ଆମର ଅଲଗା ହେଇଯିବ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରଶଂସା, ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମ୍ମାନିତ କରିବା କିନ୍ତୁ ବହିଷ୍କାର ମାନେ ତାକୁ ଠେଲି ପେଲିକି ବାହାର କରିଦେବା ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 33 ନମ୍ବର ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଇ ହୁଏ ନାହିଁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅଗମ୍ୟ ନା ଅଜାୟ ନା ଅବାଟ୍ୟ ନା ଅପନ୍ତରା। ତେବେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇପାରିବାନି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସିଏ ହେଇଯିବ
ଅଗମ୍ୟ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 34 ନମ୍ବର ପରମ୍ପରାର ଠିକ୍ ଅର୍ଥଟି କ'ଣ? ପ୍ରଥା ନା ନିୟମ ନା କାନୁନ ନା ସମାଜ? ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଆମର ଚାଲିଚଳଣି ପ୍ରଥା ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।